سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفان شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت گھروں کی الاٹمنٹ کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معاشرے کے کمزور اور سہولتوں سے محروم طبقوں کی ترقی کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے آج اسلام آباد سیکورٹی ڈائلاگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان باوقار اور پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تمام دیرینہ تنازعات کے حل کے لیے تیار ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے تمام صوبوں سے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں اور اموات کی شرح میں اضافے کے پیش نظر SOPs کی مکمل پاسداری کریں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں مظالم کا نوٹس لے۔ افغانستان کے صوبے وردک میں آج افغان فضائیہ کے ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور 1965 کی جنگ کے ہیرو MM عالم کی 8ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم عمران خان نے معاشرے کے کمزور اور سہولتوں سے محروم طبقات کی ترقی کے عزم ظاہر کیا ہے۔ وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت محنت کش طبقے کے لیے گھروں اور فلیٹوں کے الاٹمنٹ کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اراضی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر تنخواہ دار اور محنت کش اور مزدور طبقے کے لیے شہروں میں گھر تعمیر کرنا یا خریدنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے معاشرے کے ان طبقوں کی مدد کے لیے نئی سوچ کے ساتھ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم پروگرام شروع کیا ہے تاکہ وہ اپنا ذاتی گھر خرید سکیں۔ وہ لوگ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اپنا گھر خرید سکتے ہیں، اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ ہم سب چیزوں کا سوچتے تھے لیکن اس طبقے کا کبھی نہیں سوچا اس ملک نے۔ اور جب نیا پاکستان کہتے ہیں، نئی سوچ کا نام ہے، ایک نئے مائنڈ سیٹ کا نام ہے۔ اور نیا پاکستان کا مطلب کہ ایک معاشرے کو صرف ایک گورنمنٹ نہیں، ایک ملک کے فیصلہ کرے کہ ہم نے اپنے اس طبقے کو جو کمزور ہے، جو زندگی کی ریس میں پیچھے رہ گیا، ہم نے اس کو اوپر لے کے آنا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت نے قانون متعارف کرایا ہے جس کے تحت بینک گھروں کی تعمیر کے لیے 5% منافع پر قرض فراہم کریں گے۔ انہوں نے اسٹیٹ بینک کو ہدایت کی کہ وہ لوگوں کے لیے ان قرضوں کی بآسان دستیابی کو یقینی بنائیں۔ سارے پرائیویٹ بینکس تقریباً 380 ارب انہوں نے صرف گھروں کے لیے قرضوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، مارگیج کے لیے رکھے ہوئے۔ وہ اب انفورس کریں، ان کے لیے آسانی کریں کہ لوگوں کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے قرضہ لینا آسان ہو۔ ہمارا جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے، ہر فلیٹ پہ 3 لاکھ روپیہ گورنمنٹ دے رہی ہے سبسڈی، تاکہ قرضوں کی قسط آسان ہو ہر مہینے دینے کے لیے۔ اور گورنمنٹ یہ انشور کرے گی کہ 5% سے اوپر سود نہ جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرض 20 سال کی مدت میں واپس کیے جا سکتے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ موجودہ حکومت کی طرف سے دی گئی مراعات کے نتیجے میں تعمیراتی شعبے میں ترقی ہوئی ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے امور کے بارے میں معاون خصوصی زلفی بخاری نے کہا کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ کی جانب سے مکمل کیے گئے ان منصوبوں کے پہلے مرحلے میں 1008 فلیٹ اور 500 گھر تعمیر کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگلے مرحلے میں مزید 1504 نئے یونٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے آئندہ ماہ خوراک کے تحفظ کے حوالے سے ایک منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بڑے شہروں کے لیے رہائشی منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں جن کے ذریعے کثیر منزلہ عمارتوں کی تعمیر کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ وزیراعظم نے کہا کہ قبضہ مافیا کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں قبضہ مافیا سے 200 ارب روپے مالیت کی اراضی وقف کرائی گئی ہے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان باوقار اور پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تمام دیرینہ تنازعات حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ آج وفاقی دارالحکومت میں اسلام آباد سیکورٹی ڈائلاگ سے خطاب کر رہے تھے۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ تاہم یہ انتخاب ارادی اور فہم فراست پر مبنی ہے اور یہ کسی دباؤ کا نتیجہ نہیں۔
जनरल कामर व जावेद बाजवा ने कहा कि अब वो वक्त है कि जब रवाबित पुरअमन बक़ाए बाहमी और वसाइल की तकसीम के ज़रिए जनूबी एशिया में हम आहंगी पैदा हुई है ताकि एक दूसरे से लड़ने की बजाय भूख, नाखानदगी और अमराज की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए SOPs की संगीन खिलाफ वर्जी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और सूबा इंतज़ामिया से कहा है कि वो इसके हिफाजती रहनुमा उसूलों की पासदारी यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम करें। NCOC का इजलास मनसूबाबंदी के वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें वायरस से मुतासर मरीजों की बढ़ती हुई तादाद और अमवात की शरह में इजाफे पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। इजलास में अवाम पर जोर दिया गया कि वे एक बार फिर समाजी रवैये की अच्छी मिसाल कायम करें और SOPs पर पूरी तरह अमल पैरा हों। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कोरोना वायरस के मरीजों की दोबारा बढ़ती हुई तादाद के तनाजुर में मुख्तलिफ अजला में हफ्ते और इतवार को बाजार बंद रखने का फैसला किया है। ये बात इत्तलात के बारे में वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी कामरान बंगश ने आज एक ट्वीट में कही। ये पाबंदी पिशावर, चारसद्दा, मर्दान, कोहाट, सवाबी, सवात और मालाकंड के अजला में आयद की गई है। मेडिकल स्टोर्स, बेकरियां, जनरल स्टोर्स, ऑटो मैकेनिक शॉप्स, होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। इसी तरह शादी की तकरीबात समेत चार दीवारी के अंदर इज्तिमात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 61 अफराद जाँ बहक और 3,495 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वबा से अब तक 5,77,501 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों मजालिम का सख्त नोटिस लें। आज इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा कि भारत रोज़ाना हत्याकांडों के जरिए कश्मीरी आवाम की अपनी आज़ादी के हुसूल के पुख्ता अज़्म को नहीं दबा सकता। कुवैत के खारजा उमूर के वज़ीर शेख डॉक्टर अहमद नसर अल मोहम्मद अल सबा दफ्तर खारजा इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। उनकी आमद पर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने अहम मनसब का खैर मकदम किया। कुवैत के वज़ीर खारजा ने एक पौधा भी लगाया। अफगानिस्तान के बारे में अमन कॉन्फ्रेंस आज मॉस्को में हो रही है, जिसमें अफगान हुकूमत और तालिबान के आला सतह के वफूद समेत अमरीका, पाकिस्तान, कतर और चीन के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। कौमी मुफाहमत के लिए अफगानिस्तान की आला काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला अफगान हुकूमत के वफ्द, जबकि सीनियर रहनुमा अब्दुल गनी बिरादर अपने वफ्द की क़यादत करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने इस बात की तस्दीक की है कि ज़ल्म खलिजात के मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद जंग से मुतासरा मुल्क में सियासी हल के बारे में मुज़ाकरात में तातुल को ख़त्म करना है। अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे वर्दक में आज अफगान फ़ज़ाइया के एक हेलीकॉप्टर के हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए। अफगान वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक हादसे में अमले के 4 और अफगान नेशनल आर्मी के 5 फौजी हलाक भी हुए। 1965 की जंग के हीरो मोहम्मद महमूद आलम MM आलम की 8वीं बरसी आज मनाई जा रही है। MM आलम उर्फ लिटिल ड्रैगन ने 1965 की जंग के दौरान जंगी जहाज F-86 साइबर उड़ाते हुए 1 मिनट से भी कम वक्त में भारत के 5 जंगी तैयारों को मार गिराया, जो आज भी एक नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड है। उन्होंने फ़ज़ाई जंग में मजमूई तौर पर 9 जंगी तैयारों को मार गिराया। MM आलम पाक फ़ज़ाइया के पहले पायलट थे जो PAF म्यूजियम कराची में मौजूद हॉल ऑफ फेमर्स की लिस्ट में शामिल हैं। उन्हें सितारे जुरत से भी नवाजा गया। MM आलम तवील इलादत के बाद 2013 में 77 बरस की उम्र में आज ही के दिन कराची में इंतकाल कर गए थे। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। आज बड़े शहरों का दर्जे हरारत कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया कि इस्लामाबाद और पेशावर 28 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 31, कराची 25,
कोयटा 28, गिलगित 21, मरी 18 और मुजफ्फराबाद 27 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के बारे में महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला में मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद, जबकि जम्मू में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए दर्ज हरारत श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला 14 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 28, लेह -5, अनंतनाग और शोपियां में 13 डिग्री सेंटीग्रेड। खास खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत घरों की अलॉटमेंट के सिलसिले में एक तकरीब से खिताब करते हुए मुआशरे के कमज़ोर और सहूलतों से महरूम तबकों की तरक्की के अपने अज़्म का इयादा किया है। कौमी असम्बली के स्पीकर ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज के मज़ालिम का नोटिस लें। और 1965 की जंग के हीरो MM आलम की 8वीं बरसी आज मनाई जा रही है। खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gv.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।